Hello guys, good morning. Welcome to Sweaters Hot Combi Hearing guys. Welcome viewers. Welcome to our screen record update for today, September 18. So, maka-early vlog ta karon guys kay it's Monday morning and I am on night shift schedule. So, pwede pa kayo ta maka-vlog for applicable for STL early draw for 10:30 until to the last draw for today sa September 18. So, keep on watching guys if you want to be updated here in my channel, Sweaters Hot Combi Hearing. So, I will be giving you the results kagahapon no, whole result atong ihatag guys. Kay para makita nato ang atong 3D results and also STL results. So we will start our STL result update no for September 17 kay tanan natong ihatag atong resulta para makita guys. So mao niya tong resulta for Visayas and Mindanao. So this is for September 17. Mindanao ni siya guys. Mindanao results. Mindanao is TL. So atong klarohon para nindot. So manino. So dili na nato butang ang oras guys ha. I believe kabalo naman ta diha unsang mga orasa ang draw sa matag draw for STL Mindanao. So ang una diha is 10:30, 3 PM and 8 PM. So ato na nang isunod siya guys ang atoang resulta. So for Mindanao, ang unang resulta kagahapon was 5, 8, 9. Then next is 442, double siya. 442 and the last draw is 476. So slide ta ani kagahapon guys ang ato ang 476 kay naatay gihatag nga best combination ani 786 man. So slide ang ato ang alas 8 nga draw. Sayang pod. So mao na atong resulta kagahapon sa STL Mindanao 10:30, 3 PM og 8 PM. So sunod na siya guys for September 17 STL Mindanao results. Okay. So sunod na tong i-update is for results sa STL Visayas. Sa Visayas na punta atong ihatag ang full result for STL Visayas para makita nato dinha sa tuang mga Sweaters Tayador unsay resulta kagahapon for September 17. Visayas results. Lagyan natin ng kulay para guwapa. Para guwapa-guwapa sad na siya. Okay. So this is it ang atong Visayas. Mao sad ni atong resulta sa Visayas. 704 for 3 PM was 882. So pareha din ni sila sa Mindanao kagahapon sa alas 3 double. Then nag-double pag yun gihapon siya sa last draw for 7 PM sa Visayas. So mao ni atong padak-an kay para maklaro sa ato ang mga Sweaters Tayador ang ato ang resulta kagahapon. So mana siya guys ang ato ang STL Visayas result 704, 882 and 787. So medyo layo ang ato ang Visayas no. Naadi tay slide din ha kay triple man gud ta kagahapon
777 ang ato ang triple kagahapon, pero ang double niya di ay giparesulta sa Mindanao, no? 787. So sayanga kung na triple pa ni kay nindot yun atong triple kagahapon 777 daog yun unta ni. So, kaduha de gislayra ng ato ang triple, no? 777 sa Visayas 787 ug lantawon nato sa 3D. Sure jud ko sa first draw gislayra ng ato ang triple kagahapon. So sayanga. So sige lang, better luck next time, and we will move forward to think for today September 18. Basin makadakop ta karon og maayong combination nga atong mapa-share for today's update, guys. So mo na ato ang resulta sa Visayas. So let's move on for 3D results sa September 17. So hatag gihapon nato ang atong full combination result para sa September 17. Parang nagloading siya. Naglo-loading ang tagal lumabas. Bakit kaya? Nagloading siya maayo. Tara. Okay, so mausad niya nga to ang September 17 sa 3D ni guys, ha. 3D na ni siya. Manata sa STL. So we will move forward para sa 3D results. Ang tagal lumabas ng font. Naglo-loading siya, guys. Hintayin lang natin, guys. Kasi nakapag screen record lang po tayo, tsaka nagloading ang ato ang editing font. Sa font naglo-loading siya. Bakit siya loading? Hintayin lang natin lumabas. Bakit ang tagal? Yan, lumabas na siya, guys. So sa 3D 2 PM, 5 PM and 9 PM results. So ayan na yung ating triple 777 gislayran gyud sa 2 PM. 177 yung resulta kasi. Sayanga oy. Taog naman unta ta ato, nindot man tong triple kagahapon. It's either Visayas or Mindanao. Oh no, 3D. So next is 373. So ito yung best result natin kahapon. So yan guys, yung ating 3D result for September 17 I mean. 177, 310 and 373. So sayang lang to atong triple, no? 7777 ginawa niyang 177. Perting sayanga. Sayang jud. Gwapo unta kayo to siya. So slide tano sa 3D STL Visayas for 7777 ug sa STL Mindanao ang ato ang 786 nga eskalera gihimong 746 sa resulta sa alas 8. 476 I mean. Sayanga eh. Sige lang. Mandakop na pud tarog maayong swertres numero for September 18 guide. So mo na tong resulta guys. Updated na kayo dyan. Keep on watching guys. I will be sharing with you my best angle guide for September 18. So kung gusto ninyong ma-update sa ato ang Swertres Hot Combi Hearing best angle guide, keep on watching guys. I will be sharing it to you today for our guide reference as our best angle guide ni Swertres Hot Combi Hearing. So disclaimer ta guys, this is only based on my own strategy of computation. So ako ning na-compute nga mga best angle guide numbers para ako lang ni. I think na basin mao'y mapaboran ni PCSO sa iyahang draw karong adlaw sa September 18. So again, wala ta dihay sure guide
ang ato dire is nag-compute ra ta guys. So for today's September 18, ato ning butangan og pizza kay aron guided ang ato ang mga Swertres Warriors mulantaw sa ato ang vlog kung unsa ni siya nga pizza nato mai-refer ang ato ang best angle guide. Okay, so for today's angle guide, I have this best combination. Sana magaling to. Tan tararadan, ta 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 dan, na 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 na. Nakasayo-sayo tarong vlog guys kay night shift man gyud ko, so nga akong work is tonight pa, so masortihan karon masayo-sayo ang ato ang vlog kay papahuway pa man ta guys. Yan tonight pa nga ato ang work kay panggabi si madam. So kita nyo na dyan, ito yung ating best angle guide for today's update. So lalakihan natin masyado, nasubrahan siya sa kalaki guys. Okay, that's it. Ito yung ating best angle guide for September 18, 071 426 and 307. So muna to ang reference for today's vlog para sa atong 3 combined numbers for Swertres. So it's up to you if you trust Swertres Hot Combi Hearing. Kung ganahan mo diha mulantaw sa ato ang 3 combined numbers, you can keep on watching guys. Pero kung gusto ninyo kamo mo ay mo combine sa inyong 3 own digit numbers, you can watch over my best angle guide para makakombine mog tulo ka digit number for Swertres. So that's it guys for today's best angle guide, and we will proceed para sa ating best probables to be share para sa ngayong araw na to for September 18. So, keep on watching. And by the way, sa mga wala pa nakasubscribe ni Swertres Hot Combi Hearing, subscribe nyo na po sa Swertres Hot Combi Hearing guys. And give me like. And sana ma-share nyo po yung video natin today para yung mga Swertres Tayadors na naghahanap ng mga Swertres probable combinations makakita kay Swertres Hot Combi Hearing. And depende na yan sa kanila kung mag-trust sila kay Swertres Hot Combi Hearing. And also for those who are not Swertres Tayadors, salamat pa rin kung nanonood kayo sa ating everyday vlog. It might be sa susunod na mga araw, gusto niyo na po si Swertres. Maalala niyo po si Swertres Hot Combi Hearing na nagbibigay ng mga probable combinations. Mapanood niyo po ako kung gusto niyo na po kay Swertres. Okay, disclaimer ta guys ha, these are only Swertres probables. So, wala ta din high sure win. Ang ato diri is nag-compute ra ta what will be the possible combined numbers nga pwedeng iparesulta ni PCSO. Kung mapaboran niya, edi salamat at wow, congrats sa atin kung makapili kayo ng ating mga best combination numbers na maipashare dito sa ating update kay Swertres Hot Combi Hearing. So let's start para sa ating best probable combinations for September 18. So this will be my first single probable combination na gusto kong i-share for today's video guys. So this will be my first single. So yan po yung ating first single probable combination. So i-copy nyo na dyan or screenshot nyo kasi i-delete ko yan
para ma-replace ko po yung second combination number ko na gusto kong i-share for today's my best probables. So if you're done, let's move on and proceed sa ating pangalawang second combination number. So this will be my second combination number. So yan po yung ating pangalawang single combination number na gusto kong ibigay for this video, na which I think and which I probably think na maganda siya for today's September 18. Sana mapili ni PCSO guys. And again, applicable for 3D and STL Sweatress, and always target rumble guys. Kung wata dahi igong budget, rumble na lang para whatever placement it is, ang Sweatress naman na siya rumble win. So panalo tayo kung kanang imuhang choices diha may ma-bet ni PCSO. As for the resulta sa everyday update ni Sweatress for today's pizza September 18. So let's move on para sa ating third digit single combination number na para sa akin nagagalingan ako nito. So yan po yung ating pangatlong best probables na gusto kong i-share sa ating update for September 18. Okay. So for my fourth single probable combination, so may SK ako guys. Sana yung SK dito natin maganda to. So this is my escalera. Yan, magaling ako dito. Okay. So yan po yung ating best escalera. Okay, so if you're done, so we will proceed para sa ating double. May double tayo dito ngayon na para sa akin, maganda si double. So, for my first double combination number, which I think it is probably very nice for today's September 18, and this is my best double probable combination. Yan. Yung ating best double na nakikita ko for today's update, magaling ako dyan. Okay, let's move on for our second double. So, kung tapos na kayo dyan, let's move on for our next double. So, this is it. Yan po yung ating second double. Okay, so may pahabol tayo guys as my bonus. So, lagyan natin to ng description as bonus para kung gusto nyo tumingin sa ating bonus, single or double, you have the full option to have choices and to select the bonus number ni Sweatress Hot Combi Hearing. So, lagay natin yan. Lagyan natin ng label para identified nyo po na this corner is my bonus number. So, what will be my bonus number for today's update? So, I have this very nice bonus combination. Yan po yung ating bonus combination for today's September 18. So, nilagay ko lang yan guys, which I think magaling din ako dyan. Depende na lang po sa inyo kung mag-refer kayo. So, dalawa yan guys, yung ating bonus. So, yung pangalawang bonus natin is ito po. So, nagagandahan din ako dyan. So, I think that's all guys. I hope you will subscribe Sweatress Hot Combi Hearing guys. And sana na i-like nyo po yung ating video dito
Salamat sa pagla-like, and sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat po. Sa mga hindi pa, sana napindot niyo na po yung subscribe button. Tsaka na-like niyo po yung everyday video natin dito na na-update natin sa ating channel, Swertres Hot Combi Hearing. So that's all guys, and thank you for watching. Bye!